शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। मैं हूँ पामिस्ट अब्दुस्तार, ये मेरे एक मेल सब्सक्राइबर हैं। इनके हाथ पे मैं पार्ट 1 में मैंने इनकी अंगूठी के बारे में थोड़ा सा बताया है, और अब मज़ीद इनका हाथ मैं अब रीडिंग करने लगा हूँ, तो इसको बड़े ध्यान से आपने सीखना है, समझना है। देखिए, सबसे पहले तो आप इनके हाथ की शेप की बात कर लें। हथेली थोड़ी लंबी है, वैसे लोग थोड़े से जज्बाती होते हैं, गुस्से के भी तेज़ हो सकते हैं, जज्बाती फैसले करते हैं। और अगर यहाँ पे आप देखिए स्किन नरम मुलायम है तो रुपये पैसे की कमी नहीं होगी। अंगूठा काफ़ी लंबा है, वैसे लोग बड़े मजबूत क़ुव्वत इरादी के मालिक होते हैं, बड़े असूल परस्त होते हैं, असूलों के तहत ज़िंदगी गुजारते हैं। झूठे और मुनाफिक लोगों के साथ ऐसे लोगों की बिल्कुल कोई नहीं बनती। यहाँ पे काला सा तिल नज़र आ रहा है, अगर यहाँ पे काला तिल होना तो ज़िंदगी में हमें ये वीनस माउंट होता है, वाइफ का होता है या रुपये पैसे का होता है, तो या तो हमें वाइफ की तरफ से कोई नुकसान पहुँचता है या हम रुपये पैसे का नुकसान किसी न किसी वजह से हम रुपये पैसे का नुकसान कर बैठते हैं। तो इसको हम या कोई बदनामी हमें मिलती है या हमारी मैरिज लाइफ डिस्टर्ब होती है, इसको हम इस तरीके से पढ़ते हैं। ठीक है जी। अगर हम इनकी लाइफ लाइन को देखें तो लाइफ लाइन शुरू में बहुत ज़्यादा डिस्टर्ब है, तो बचपन कोई ज़्यादा इतना अच्छा नहीं था। दिमाग की लाइन का कनेक्शन अंदरूनी मंगल के साथ बन रहे इन लाइनों का, तो ये बंदे के अंदर बहुत ज़्यादा गुस्सा पैदा करती हैं, डिप्रेशन पैदा करती हैं। ये जो लाइनें हैं ये आप देखेंगे तो जुपिटर माउंट इनका दबा हुआ है। अगर जुपिटर माउंट दबा हुआ हो ना, तो एक दफ़ा या तो आप अपना रुपया पैसा ज़ाया करते हैं या फिर आपकी मैरिज लाइफ डिस्टर्ब होती है। कि मैरिज आपकी जो पहली शादी होती है वो कभी ब्रेक हो जाती है, कभी कभी टूट जाती है। तो यहाँ पे आप देखें तो ये जो इस तरीके से लाइनें बन रही हैं, ये होती है रिंग ऑफ जुपिटर। ये तो आपके अंदर रूहानियत, स्पिरिचुअलिटी पैदा करती हैं, आपके अंदर रूहानियत पाई जाती है। इसके अलावा आप बहुत अच्छी एजुकेशन हासिल करते हैं और हायर एजुकेशन हासिल करने में कामयाब हो जाते हैं। लेकिन चूंकि जुपिटर माउंट दबा हुआ है तो इसलिए आपको आसानी के साथ एजुकेशन हासिल नहीं होती, बड़ी तगोदो करते हैं, बड़ी मेहनत के बाद, बड़ी स्ट्रगल के बाद आपको कामयाबियां मिलती हैं। और इसके अलावा अगर यहाँ पर आड़ी तिरछी लाइनें, दिल की लाइन से लाइनें कुछ नीचे की तरफ गिरें तो कुछ ना कुछ चीटिंग ज़रूर होती है, कुछ ना कुछ मोहब्बत के मामले में आप धोखा ज़रूर खाते हैं। ठीक है जी। और अगर यहाँ पर आड़ी तिरछी लाइनें हों इस तरीके से, तब भी आपकी ज़िंदगी में मुश्किलात बन जाती हैं। प्रॉपर्टी आप ज़रूर बनाते हैं, अपना घर भी बना लेते हैं, लेकिन जो आपकी मैरिज लाइफ होती है उसमें कोई ज़्यादा सुख नहीं मिलता आपको। यहाँ पे आप देखें तो दिमाग की लाइन, इसमें ऐसे जजीरे आ रहे हैं, कट आ रहे हैं, तो 40 साल की उम्र तक तो कोई ज़हनी सुकून नहीं इनको मिलेगा। और अगर यहाँ पर हम राहु लाइनों को देखें तो ये राहु लाइनें भी ज़िंदगी की लाइन को काट रही हैं। तो 40 साल की उम्र तक जो भी ये कमाएंगे पैसा, ये बहुत कमाएंगे, लेकिन 40 तक ये काफ़ी हद तक अपना रुपया पैसा ज़ाया भी करेंगे, क्योंकि ये राहु लाइनें रुपये पैसे के ज़िया का बताती है कि इनका कैश यहाँ पे ज़ाया होगा। ज़िंदगी की लाइन पे जजीरे बने हो तो उस लम्हे या तो आपकी मैरिज लाइफ डिस्टर्ब होती है, चाहे आप मर्द हो या औरत हो, या कुछ ना कुछ आपका नुकसान ज़रूर होता है रुपये पैसे का। ये होता है राहु का एरिया, ये राहु का एरिया। अगर राहु के एरिए पे आड़ी तिरछी लाइनें ज़्यादा सारी हो ना, तो आपकी ज़िंदगी में कदम कदम पर मुश्किलात आती हैं, और एक बहुत तकरीबन 40 साल की एज में जाके 30-35 साल की उम्र में आपकी ज़िंदगी में मसले बनना शुरू हो जाते हैं। इससे पहले भी इन्होंने मुश्किलात ही देखी हैं, तो तकरीबन 20 से लेकर 30 साल की उम्र तक ये वाला टाइम भी इनका मुश्किल है। बचपन में भी इन्होंने काफ़ी मुश्किलात देखी हैं, और यहाँ पर भी आप देखें किस्मत की लाइन जा तो रही है ऊपर, ये इनकी किस्मत की लाइन है। देखिए आड़ी तिरछी लाइनें कितनी हैं, इसका मतलब ये कि नुकसान, टेंशनें, ज़हनी टेंशनें भी इनकी ज़िंदगी में बहुत ज़्यादा रही हैं। ठीक है जी। और इसके बाद अगर आप गौर करेंगे तो ये इनकी किस्मत की लकीर है, और मून माउंट से किस्मत की लकीर जो है ये किस्मत की लाइन के साथ टच हो रही है। तो इसका मतलब ये कि इस लाइन ने इनको बैरून मुल्क सफ़र करवाया है, और इस वक्त ये यूरोप के किसी मुल्क में है। मैं इनकी आइडेंटिटी नहीं बता सकता, क्योंकि मेरा रूल है कि मैं बंदे के बारे में उसका नाम नहीं बताता, उसका मुल्क भी नहीं बताता, क्योंकि हर बंदे की एक लाइफ होती है। वो चाहता है कि उसके बारे में, जो उसकी पर्सनल लाइफ है, उसके बारे में कुछ भी ना बताया जाए। इनकी लाइनों से तो आप सीख सकते हैं, लेकिन इनकी आइडेंटिटी नहीं बताई जा सकती। ठीक है, कि ये कौन है, कहाँ के रहने वाले हैं। तो बिल्कुल आप भी जब रीडिंग करवाएंगे या आप अपने हाथ पर वीडियो बनवाएंगे तो आपकी आइडेंटिटी के बारे में कुछ नहीं बताया जाएगा, सिर्फ और सिर्फ आपको पता होगा कि आपके हाथ पर ये वीडियो बन रही है, इसके अलावा किसी को पता नहीं होगा। तो जब आपके हाथ में इस तरीके से
ये फिश का साइन बने, या यूं इस तरीके से डुमरू का साइन बने, या इस तरीके से स्क्वायर का साइन बने, तो कहीं ना कहीं आपको कामयाबियां भी मिलती हैं, कहीं ना कहीं आपकी ज़बरदस्त जॉब भी होती है। ये माशाल्लाह बड़े ज़बरदस्त ये इंजीनियर है और हायर एजुकेशन है इनकी, और अच्छा खासा इन्होंने अपना, इनके करोड़ों के हिसाब से इन्होंने दौलत कमाई है, लेकिन वो करोड़ जो है वो इनके 40 साल की उम्र में जाके ये सारे, ये वाली राकू लाइनें इनके, वो देखें यहाँ पे ये किस्मत की लाइन रुक गई है यहाँ पे जाके 40 पे जाके। तो 38 से 40 साल की उम्र में यहाँ पर दिमाग की लाइन भी स्ट्रेस का बता रही है। तो 40 तक जाके ये काफ़ी हद तक अपनी जमा पूंजी जो है वो डुबो देंगे, और फिर इनको यहाँ से एक नई ज़िंदगी का आगाज़ करेंगे। और यहाँ पे 45 पे भी थोड़ा सा लॉस ज़रूर होगा, लेकिन ये अपने पाँव पर आगे चल के दोबारा खड़े हो जाएंगे। आगे सन लाइन भी है, दिल की लाइन भी है, तो ओल्ड एज में इनको 2 जगह से इनकम आएगी और रुपए पैसे की कमी नहीं होगी। बाकी अगर आपकी दिल की लाइन इतनी अच्छी ना हो, एक तो आप बहुत ज़्यादा कोई दिलेराना फैसले नहीं कर पाते, दूसरे बंदों को रीड करने में भी आप गलती करते हैं, और कहीं ना कहीं आप कंप्रोमाइज़ करते 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 आपको अच्छी तरह पता चल जाता है कि दूसरा बंदा इनको चीट कर रहा है। इनकी वाइफ ने इनको बहुत बुरे तरीके से चीट की है। करोड़ों रुपए का सामान लेके, 2 बच्चों को साथ लेके, 2 बेटे अल्लाह ताला ने इनको दिए हैं, वो लेके भाग गई है, और इनके घर में जो भी सामान था वो भी लेके चली गई है। और बस आप ये समझ लें कि अल्लाह ताला ने इनको बहुत बड़े इम्तिहान में डाला हुआ है। अभी इनका कोर्ट केस चल रहा है, अल्लाह ताला से दुआ करते हैं कि अल्लाह ताला इनकी मुश्किल को आसान करे। अब कोर्ट केस की लाइनें जो होती हैं वो मैं आपको बहुत दफ़ा बता चुका हूँ कि अगर आपकी यहाँ पर कोई राहु लाइन यहाँ तक पहुँच जाती है, इनके वो ना यहाँ पर ये इस तरीके से, ये सारी लाइनें आपको कोर्ट केस की तरफ लेके चली जाती हैं। स्पेशली ये लाइन इनको कोर्ट केस की तरफ लेके चली जाएगी। यहाँ से कोई लाइन पहुंची है, ये आपका बैरूनी मंगल होता है, ये वाला। यहाँ तक जो लाइनें जाती हैं ये आपको कोर्ट केस की तरफ लेके जाती हैं। तो अब हम सीधे इनके राइट हैंड पे चले जाते हैं, ठीक है। राइट हैंड पे जाएंगे तो हमें बिल्कुल हर बात क्लियर हो जाएगी। तो ये माउंट जो होता है ये भी कोर्ट केस का ही बताता है, ठीक है। तो बिल्कुल अगर यहाँ पर आड़ी तिरछी लाइनें हो तब भी यहाँ पर कोर्ट केस बनता है। और इसके अलावा यहाँ से लाइनें यूं, अगर ये जाके लाइन शादी की लाइन को ऊपर जाके काट दे तो आपकी मैरिज में प्रॉब्लम बनती है, और फिर उस वजह से आपको कोर्ट केस का सामना करना पड़ता है। और अगर यहाँ से कोई लाइन ये इस तरीके से जजीरा भी बनाए और ये आपका बैरूनी मंगल होता है, यहां से आपका कोर्ट केस पड़ते हैं। इस पॉइंट को आप अच्छे तरीके से समझ लें। जो भी आड़ी तिरछी लाइनें यहां तक पहुंचेंगी ये आपको कोर्ट केस में फंसा देंगी और आपका अच्छा खासा रुपए पैसे का नुकसान भी करवा देंगी। यहां पे देखें तो ये फिश साइन इनको दौलत देगा, इस फिश ने इनको अच्छी दौलत दी है, इस फिश ने इनको बाहर भी ये लेके गई है। लेकिन मून पे ये क्रॉस के साइन, बहुत ज़्यादा ज़िंदगी में डिप्रेशन का मिलना ये उसका बता रहे हैं। तो बिल्कुल अभी ये बहुत ज़्यादा एक डिप्रेशन से गुजर रहे हैं, बहुत बड़ी चीटिंग इनके साथ हो गई है। और यहाँ पर भी आप देखें जुपिटर माउंट पर ये जो आड़ी तिरछी लाइनें होती हैं, यहाँ से हम शादीशुदा ज़िंदगी का सुख देखते हैं। अगर यहाँ पर आड़ी तिरछी लाइनें ज़्यादा हो जाए और ये थोड़ा पिचका हुआ आपका ये माउंट हो, तो जुपिटर अगर आपका पिचका हुआ होगा तो आपका रुपये पैसे का भी नुकसान होगा। और ये जो सन माउंट है, अगर यहाँ पर भी आड़ी तिरछी लाइनें हो तब भी आपका रुपये पैसे का अच्छा खासा नुकसान होता है और आपकी अच्छी खासी बदनामी भी बनती है। यहाँ पर भी आड़ी तिरछी लाइनें काफ़ी हैं, यहाँ पर भी आड़ी तिरछी लाइनें काफ़ी हैं। तो बिल्कुल कोर्ट केस तो बनना ही बनना था इनका, ठीक है जी। और यहाँ से आप देखें ये इनकी है शादी की लाइन, ठीक है, ये इनकी शादी की लाइन है। एक शाख ऊपर गई है, फिर उसको भी उसने क्रॉस की है। और यहां से देखें इस राहु लाइन ने जाके यूं काट दिया। अगर यहां से अंदरूनी मंगल से जाके लाइन काटती है शादी की लाइन को, तो 100% आपकी वाइफ आपके साथ चीट करती है और उनके साथ बहुत बड़ी चीटिंग हो चुकी है। अब अल्लाह का करम की तरह इन पर वो आप इनके हाथ में जो सीधी लाइनें ऊपर की तरफ जा रही हैं, ये फिश भी इनको दौलत देगी, ये सीधी लाइन भी इनको दौलत देगी, ये लाइन भी इनको दौलत देगी और ये लाइन भी इनको दौलत देगी। तो जो भी इनका लॉस होगा अल्लाह करेगा आगे ये उसको रिकवर कर लेंगे। 2 जगह से इनको इनकम भी आती रहेगी और ये जो सन लाइन है ये भी इनको सपोर्ट करेगी, ठीक है जी। ये सन लाइन भी इनको सपोर्ट करेगी क्योंकि ये माशाल्लाह मैंने बताया ना
کہ الیکٹریکل انجینئر ہیں تو دوبارہ روپے پیسے کو اکٹھا کر لینا تھوڑا سا ٹائم ضرور لگے گا، 4-5 سال مزید لگیں گے، لیکن یہ اپنے پاؤں پر دوبارہ کھڑے ہو جائیں گے۔ ابھی ان کی ایج ہے کوئی 40-45 سال، تو جو لڑکیاں تقریباً 30-35 کی رینج میں ہیں جو میری سبسکرائبر ہیں، وہ میرے ساتھ رابطہ کر سکتی ہیں، کیونکہ 1-2 سال تک ہو سکتا ہے ان کا، 1 یا 2 سال کے اندر اندر ان کا کیس ختم ہو جائے گا، تو ان سے ظاہر آگے انہوں نے شادی کرنی ہے، تو 2 بیٹے ہیں ان کے، تو یہ آپ نے رکھنے ہیں۔ بہت دکھی انسان ہے، روپے پیسے کی کمی نہیں ہے، بڑی محبت دی ہے انہوں نے اپنی وائف کو، ڈاکٹر بھی بنایا ہے، پاکستان میں ڈاکٹر کی، کینیڈا میں دوبارہ پڑھائی کروائی ہے اور وہاں پہ دوبارہ ان کو ڈاکٹر تک بنایا ہے، لیکن انہوں نے چیٹنگ کی ہے، لاکھوں کروڑوں کا نقصان کر دی ہے اور بہت بڑی چیٹنگ ہوئی ہے۔ جب آپ کا دل سے لائنیں یوں نیچے کی طرف گرتی ہیں، بہت بڑی چیٹنگ ہو جاتی ہے آپ کے ساتھ، اور دل توڑنے والے کوئی اور نہیں ہوتے، آپ کے اپنے ہی ہوتے ہیں۔ تو اپنے رشتوں سے بھی کوئی زیادہ خالص محبت نہیں ملے گی، انہی رشتوں سے بھی کوئی خالص محبت نہیں ملے گی، اور دل بھی برے طریقے سے ٹوٹے گا۔ اگر آپ کی دل سے لائنیں یوں نیچے کی طرف گر رہی ہوں نا، تو بالکل اگر یہاں پہ ٹرائی اینگل بننے شروع ہو گئے ہیں تو آپ سمجھے کہ کوئی آپ کا فائدہ ہوگا، یہ ٹرائی اینگل آپ کو بچا لیں گے، نہیں بچائیں گے بھائی۔ اب اگر کوئی وہ بتاتا ہے نا کوئی آپ کو پامسٹ، انڈین کوئی پامسٹ کہتے ہیں کہ جی یہاں پہ ٹرائی اینگل بن رہے ہیں تو بڑے دولتیں آپ کے پاس آئیں گی، نہیں، آپ نے چیک کرنے، اگر یہاں سے لائنیں نیچے کی طرف گر رہی ہیں تو بہت بڑا دھوکہ، بہت بڑی چیٹنگ ہوگی اور برے طریقے سے آپ کا دل ٹوٹے گا، ٹھیک ہے جی۔ اور یہاں پر آپ چھوٹی چھوٹی ٹرائی اینگل خود ہی بنا کے آپ جناب لاکھ پتی سے کروڑ پتی بن رہے ہو تو وہ آپ کی اپنی بیوقوفی ہوگی، میں کیا کہہ سکتا ہوں۔ اب یہاں پہ آپ دیکھیں تو سٹریس کی لائنیں، دماغ کی لائن بھی بتا رہی ہے کہ یہاں پہ مینٹلی طور پر بہت زیادہ سٹریس رہے گا، اور 40 سال کی عمر تک کوئی ان کا دماغ ٹھیک طریقے سے اچھے ڈیسیژن لے ہی نہیں پائے گا۔ اب 40 کے بعد جا کے آگے ان کی دماغ کی لائن پاورفل ہوئی ہے، لیکن اس سے پہلے یہ کورٹ کی لائنیں جو ہے، کورٹ کیس کی لائنیں، اور یہاں سے جو لائن گئی ہے اور شادی کی لائن کو جس نے ڈیمیج کیا ہے اس نے بھی ان کو بہت زیادہ نقصان پہنچایا ہے، لیکن انشاءاللہ تعالیٰ 40 کے بعد آنے والی زندگی ان کی بڑی بہترین ہوگی، زبردست ہوگی۔ کچھ لوگ کہتے ہیں نہیں یہ علم پامسٹی بس ویسے ہی ہاتھ پہ لائنیں بن جاتی ہیں، اور بھائی ویسے ہاتھ پہ لائنیں کوئی نہیں بنتی۔ یہ دیکھیں یہ والا سین بن رہے ہیں، اگر آپ کی شادی کی لائن بالکل سیدھی ہو، خوبصورت ہو، آپ کی شادی کامیاب رہتی ہے، لیکن اگر آپ کی یہ اس طریقے سے لائنیں بنے، یہ شادی کی لائن 2 شاخہ 3 شاخہ اور پھر 3 شاخہ بھی ایسے کراس بن جائے، اور یہاں سے پھر کوئی لائن یعنی کہ وینس ماؤنٹ سے آ کے کوئی لائن نیچے سے اس کو ایسے کاٹ بھی دے اور یہاں پر بھی کراس بنے اور شادی کی لائن بھی آپ کی 2 شاخہ ہو، تو 100% آپ کی شادی جو ہوتی ہے وہ بریک ہو جاتی ہے، ٹھیک ہے۔ اس ہاتھ میں بھی آپ دیکھ سکتے ہیں یہ شادی کی لائن ہے، یہ 2 شاخہ بنے، 1-2 شاخہ یوں نکلے، ایک کراس کا سائن یہ بنے، ایک کراس کا سائن یہ بنے، تو دیکھیں اس نے شادی کو تہس نہس کر دی ہے۔ تو جناب یہ لائنیں خود بخود نہیں بنتی، آپ کی زندگی کی پوری کہانی ان لائنوں میں چھپی ہوتی ہے، ٹھیک ہے جی۔ اب اگر ہم ان کے بات کریں گے لوشوبر چارٹ کی، تو لوشوبر چارٹ کا بھی دیکھ لیتے ہیں، ٹھیک ہے۔ میں نے ان کی بہت زیادہ پکچر لی ہوئی تھی، لوشوبر چارٹ کے بارے میں بھی ہم دیکھ لیتے ہیں، ٹھیک ہے۔ بہت دفعہ آپ کو بتا چکا ہوں کہ یہ جو لوشوبر چارٹ ہے، یہاں پہ 4 آتا ہے، یہاں پہ 5 آتا ہے اور یہاں پہ 3 آتا ہے، تو اب ہر طرف سے آنسر 15 آئے گا۔ یہ ان کی ڈیٹ آف برتھ ہے 20 جولائی 1986، 1986 میں یہ پیدا ہوئے، 20 جولائی 1986 کو یہ پیدا ہوئے ہیں، تو 4 نمبر بھی ان کی ڈیٹ آف برتھ میں ڈائریکٹ نہیں آتا، 3 بھی نہیں آتا، 5 بھی نہیں آتا۔ تو یہ ہوتا ہے آپ کا مینٹل پلان، یعنی کہ آپ پلان کتنا اچھا کرتے ہیں۔ 2 نمبر اور 9 نمبر موجود ہے تو اس کا مطلب یہ کہ پلاننگ بہت اچھی ہے، اور 2 اور 9 نمبر نے ان کو 9 نمبر مریخ کا ہوتا ہے، اور مریخ آپ کو انجینئرنگ کی طرف لے کے جاتا ہے، تو بالکل یہ انجینئر ہے، اور 2 اور 9 نے ان کو انجینئر بنایا ہے، لیکن 4 نمبر ان کا مس ہوا ہے۔ تو 4 نمبر کے مس ہونے سے کیا ہوتا ہے کہ آپ زندگی میں اچھے ڈیسیژن نہیں لے پاتے، لوگوں کو ٹھیک طریقے سے جج نہیں کر پاتے، جس کی وجہ سے دھوکہ کھاتے ہیں۔ تو بالکل یہ اپنی وائف کو جج نہیں کر پائے اور دھوکہ کھا گئے ہیں۔ اب یہ جو
4, 9 और 2 ये आपका हेड है। आप समझिए कि ये आपके हेड को रूल करते हैं, ये 2, 9 और 4 नंबर। उसके बाद आता है 3, 5, 7, ये आपके हार्ट को रूल करते हैं, जो दिल के मामलात होते हैं। तो दिल के मामलात में ना इनके पास 3 नंबर है, ना इनके पास 5 नंबर है इनकी डेट ऑफ बर्थ में। तो 3 और 5 के ना होने की वजह से 3 जुपिटर का नंबर है, वो मैंने आपको बताया था, वो शहादत की उंगली के नीचे भी इनकी आड़ी तिरछी लाइनें बहुत है, तो उस वजह से जुपिटर थोड़ा दबा हुआ भी है। तो जुपिटर से हम इंसान की शादी को देखते हैं तो बिल्कुल शादी इनकी डैमेज हो गई है, तालीम में भी मसले बने हैं और रिश्तों से भी ज़्यादा मोहब्बत नहीं मिल पाएगी। 3 और 4 के ना होने की वजह से इंसान के रिलेशन होते हैं उनको वो ठीक तरीके से लेके चल नहीं पाता, जिसकी वजह से उसे बुरी तरीके से नाकामी का सामना करना पड़ता है। और 5 नंबर के मिस होने से इंसान के घर में सुकून नहीं हो पाता, इंसान स्टेबल नहीं हो पाता, और इंसान जिंदगी में दूसरे लोगों को अच्छे तरीके से रीड भी नहीं कर पाता जब आपके पास 5 नंबर नहीं होता, और घर में एक सुकून, एक स्टेबिलिटी की भी कमी रहती है। तो बिल्कुल शुरू से भी इन्होंने घर में कोई सुकून नहीं देखा, और अभी भी ये बहुत बेसुकून है, बहुत ज़्यादा अजियत में है। बरन 816 ये बता रहे हैं कि ये अपनी मेहनत से, अपनी काबिलियत से ये दोबारा दौलत कमा लेंगे। ये पाँव को रूल करता है ये वाला, ये इंसान की मेहनत के नंबर है 816। 6 जो होता है ये ज़िंदगी की तमाम आसाइशें आपको मिलती हैं। वीनस का नंबर है, रुपया, पैसा, गोल्ड। तो 6 नंबर इनके पास डबल है, तो डबल इनको बेतहाशा दोबारा दौलत देगा, रुपया पैसा देगा, ठीक है। और 1 नंबर जो है वो इनको लीडरशिप क्वालिटीज देगा, जिंदगी में बड़ा मर्तबा मुकाम देगा। और 8 नंबर आपकी ख्वाहिशात जो पूरी होनी होती है वो 8 नंबर होगा तो आपकी ख्वाहिशात पूरी होगी। तो बिल्कुल 816 इनको जिंदगी में कामयाबियां दिलवाएगा। कोर्ट केस में ये इंशाल्लाह ताला जीतेंगे, नुकसान होगा जरूर लेकिन थोड़ा नुकसान होगा, और इंशाल्लाह ताला आने वाली जिंदगी जो है वो इनकी बड़ी बेहतरीन होगी, जबरदस्त होगी। तो फ्रेंड्स, मैं अगर इनकी जन्म कुंडली बयान करना शुरू करूंगा तो सेम वही चीजें फिर कुंडली में भी आएंगी। तो अब एक ही बात को बार बार रिपीट करना कोई अच्छा मुझे भी नहीं लगता, आपको भी अच्छा नहीं लगेगा, इसलिए इनकी रीडिंग को यहीं पे क्लोज करते हैं। उम्मीद है कि आपको आज की इस वीडियो में सीखने को बहुत कुछ मिला होगा, ठीक है। एक चीज मैं आपको समझा देता हूं, ये नंबर आप देख लें, ठीक है। ये होता है नाड़ी, ये आपकी जिंदगी का पूरा नक्शा ये होता है। जहां पे 2-12 का मतलब होगा इनको अपनी फैमिली के साथ मोहब्बत है, और ये 12 नंबर आपसे खर्चे करवाते हैं, अखराजात, रुपए पैसे का नुकसान होता है। सन 2 और 12 दे रहे हैं तो फैमिली से भी मोहब्बत करेंगे और खर्चे बहुत बढ़ेंगे और रुपये पैसा इनसे सेविंग नहीं हो पाएगी। 4 होता है आपका घर का सुख, और 7 और 8 आ गए, तो 7 होती है आपकी शादी, 8 होता है कि शादी 8 जो होता है वो तबाह कर देता है, 8वां घर बर्बादी का होता है। तो बिल्कुल इनकी शादी को, घर का सुख भी बर्बाद हुआ। और 8 नंबर और 6 नंबर जहां पे भी आएगा वहां पे 8 नंबर बड़ी मुसीबत का बताता है। यहाँ पे फिर 4, 7, 8 आया है, फिर बड़ी मुसीबत। 3, 12 का मतलब ये है कि तीसरा घर मेहनत का होता है, अच्छी जॉब का होता है, इनके इंसान के कम्युनिकेशन का होता है, खर्चे का होता है, तो वो भी इनके 12 नंबर खर्चे का होता है। तो मरकरी के दौर में भी बस ये खर्चे वगैरह बढ़ेंगे। और सैटर्न के दौर में, सैटर्न तो वैसे बड़ी मुश्किलात में डालता है और सख्त मुसीबतें आती हैं अगर सैटर्न आपका खराब होता है। तो सैटर्न भी 8 नंबर दे रहा है, तो बड़ी मुसीबत, बड़ी तबाही इनकी जिंदगी में शुरू में ही। 40 साल की उम्र तक तो स्ट्रगल ही स्ट्रगल देखिए, यहाँ पे भी सैटर्न 8 दे रहा है, यहाँ पे भी सैटर्न 8 दे रहा है, और जहां 11 नंबर आएगा वहां पर ही अच्छी दौलत कमाएंगे। तो वीनस के दौर में 2, 4, 11 बेतहाशा दौलत इनको मिलेगी, लेकिन जुपिटर के दौर में 6, 8, 9 आ रहे हैं, 6, 8 तलाक करवा देता है। तो इस जुपिटर ने इनकी डाइवोर्स करवा दी है, 6 और 8 की वजह से डाइवोर्स हो जाती है। 5, 9, 10 राहु का नंबर है, ये ना कोई ज्यादा फायदा दे रहा है ना ज्यादा नुकसान कर रहे हैं, ठीक है जी। केतु भी इनको फायदा देगा, केतु और राहु इनको बेनिफिट देंगे। आगे मार्स 5 और 10 दे रहा है, ये भी ठीक है। 2, 4, 11 वीनस दे रहा है, जुपिटर 6, 8, 9 दे रहा है, 6, 8, 9 नुकसान करेगा जुपिटर। वीनस 2, 4, 11 ये वीनस के दौर में बहुत ज्यादा, इनके जब वीनस की दिशा आएगी, वीनस का टाइम चलेगा, उस वक्त ये अच्छी दौलत कमाएंगे, अच्छा रुपया पैसा कमाएंगे। तो यहां पे आप देखें, इस नक्शे से ही हमें पता चल गया है कि ये बंदा गेन भी करेगा, रुपया पैसा भी कमाएगा, लेकिन इसको मुश्किलात
اور ڈائیورس کی طرف بھی یہ بندہ جائے گا. ٹھیک ہے جی. تو میں نے آپ کو بتایا تھا کہ اب ان کو راہو فائدہ دے گا، تو راہو کی دشا 2026 میں شروع ہو گئی ہے، تو راہو ان کا برا کوئی نہیں ہے. ٹھیک ہے. تو راہو انشاءاللہ تعالیٰ ان کو فائدہ دے گا، اور کورٹ کیس میں یہ انشاءاللہ تعالیٰ ان کا نقصان کم سے کم ہوگا، اور انشاءاللہ تعالیٰ یہ ان کی مشکلیں آسان ہوں گی اور ان کی زندگی میں بہتری آئے گی. یہاں پر بھی آپ دیکھیں تو راہو جو ہے وہ 4 7 8 دے رہا ہے. 8 نمبر اگر راہو دے رہا ہے تو تھوڑی سیٹرن یہ دے رہا ہے. راہو دے رہا ہے 3 اور 9. تو 3 اور 9 ہوتا ہے کہ انسان کی لک کام کرتی ہے، اور انسان کی جو کمیونیکیشن ہے، تیسرا گھر انسان کے رابطوں کا ہوتا ہے. تو بالکل راہو کا بھی ان کا ٹائم شروع ہے، تو قسمت ان کا ساتھ دے گی. راہو 3 اور 9 دے رہا ہے، اور جو کیٹو ہے وہ 3 5 10 دے رہا ہے. تو آگے انہی پلینٹ کا ٹائم ہے. تو انشاءاللہ تعالیٰ مجھے امید ہے کہ یہ جو ہے نا، یہ جو بری صورتحال ان کی ابھی چل رہی ہے راہو سن کی، اور 2026 میں یہ چلے گی، سن کی دشا چلے گی. تو سن کون سے نمبر دے رہے ہیں؟ سن کے ہم نمبر دیکھ لیتے ہیں نا. سن دے رہے 4 7 2 4 7 8 12. تو سن تھوڑا بہت تو نقصان کروائے گا، کیونکہ یہاں پہ 8 12 سن بھی دے رہے ہیں. راہو کچھ بچت کروائے گا، لیکن سن تھوڑا سا نقصان ضرور کروائے گا. ظاہر ہے یہ یورپ میں آپ ہو، جب ڈائیورس ہوتی ہے تو آدھی جو اماؤنٹ ہوتی ہے یا جو آپ کی پراپرٹی ہوتی ہے اس کو آدھا وائف کو مل جاتا ہے، آدھا ہسبینڈ کو ملتا ہے. حالانکہ بیچارے ہسبینڈ ہی سارا کمایا ہوتا ہے، تو وہ بڑا ظلم ہو جاتا ہے آپ کے ساتھ جب زیادتی بھی دھوکہ بھی آپ کی وائف ہی کر رہی ہو، اور وہ اس طرف اس وجہ سے دھوکہ دے رہی ہو کہ اگر ڈائیورس ہوگی تو مجھے آدھی دولت اس کی مل جائے گی. اور بعض دفعہ آدھی دولت جو ہوتی ہے وہ کروڑوں خربوں میں ہوتی ہے، اور کروڑ خرب جو ہوتے ہیں وہ انسان کا دماغ خراب کر دیتے ہیں. حالانکہ سب کچھ تھا حلال طریقے سے، سارا کچھ وہ انہی کا تھا، لیکن انہوں نے چوری والا رستہ اختیار کیا، حرام رستہ اختیار کیا، طلاق والا رستہ اختیار کیا. تو اللہ تعالیٰ ایسی عورتوں پر لعنت فرماتا ہے جو شوہر کو چیٹ کرتی ہیں، دھوکہ دیتی ہیں اور پھر طلاق کی طرف جاتی ہیں. تو ایسی عورتوں پر لعنت ہے، اور بے شمار لعنت ہے. تو خدا را لالچ میں آ کے، روپے پیسے کے لالچ میں آ کے اپنے گھر برباد نہ کریں، اپنے گھر کو بچائیں، اپنے شوہر کی قدر کریں، اپنے بچوں کی محبت کریں، اپنے بچوں کا مستقبل تباہ نہ کریں. تو یہ عورتیں جو وہ ماں نہیں ہیں، وہ ڈائن ہے. اس ڈائن نے پیسے کی خاطر وہ اپنے بچوں کو بھی کھا گئی ہے، اپنے شوہر کو بھی کھا گئی ہے، اور اس نے اللہ کے قانون کو بھی توڑا ہے. تو بالکل ایسی جو عورت ہے وہ جنت کی خوشبو تک نہیں پائے گی. بالکل آپ اپنے لائف پارٹنر سے محبت کریں. اگر آپ مرد ہیں تو اپنی وائف سے محبت کریں، آپ اگر وائف ہیں تو اپنے مرد سے محبت کریں، اپنے ہسبینڈ سے محبت کریں، اپنے بچوں کے لیے کمپرومائز کریں، قربانی دیں. تو اللہ تعالیٰ ضرور آپ کو اس چیز کا اجر دیتا ہے. تو فرینڈز، اگر آپ بھی اپنا ہاتھ ریڈ کروانا چاہتے ہیں، آپ اپنی جنم کنڈلی بنوانا چاہتے ہیں، آپ اپنی ویدک کنڈلی، اپنا لوشو برتھ چارٹ، آپ اپنے ہاتھوں کی ریڈنگ کروانا چاہتے ہیں، تو بہت ڈیٹیل ریڈنگ آپ کو ملے گی انشاءاللہ تعالیٰ. یہ میرا وعدہ ہے آپ سے. تو اسی کے ساتھ میں اب آپ سے اجازت چاہتا ہوں. اللہ حافظ. اگر آپ اپنا ہاتھ ریڈ کروانا چاہیں تو آپ میرے اسی واٹس ایپ پہ رابطہ کر سکتے ہیں. اسی کے ساتھ میں آپ سے اجازت چاہتا ہوں. اللہ حافظ. آپ نے ریڈنگ کروانی ہے نا، تو آپ نے میرے اسی واٹس ایپ پہ رابطہ کرنا ہے. اور اگر آپ نے فیس وغیرہ پے کرنی ہے تو وہ بھی میرے اسی نمبر پہ ایزی پیسہ اکاؤنٹ بنا ہوا ہے، جیز کیش اکاؤنٹ بنا ہوا ہے عبدالستار کے نام سے. تو آپ نے میرے اسی واٹس ایپ پہ رابطہ کرنا ہے. کامنٹ سیکشن میں اگر کوئی آپ کو کوئی اور نمبر دینے کی کوشش کرے گا اور آپ کا نقصان ہو جائے گا تو اس کے آپ خود ذمہ دار ہوں گے. تو بالکل اگر آپ بہت زیادہ غریب ہیں، بہت زیادہ مجبور ہیں، تو بالکل آپ کی فیس میں کمی بھی کی جائے گی، اور جتنی فیس آپ آسانی کے ساتھ پے کر سکیں گے نا، اتنی فیس میں آپ کو ریڈنگ مل جائے گی. بالکل آپ بے فکر رہیں. اور باقی جو لوگ صاحب حیثیت ہیں انہیں ظاہر ہے کسی کا حق نہیں رکھنا چاہیے. میں نے کوئی بہت زیادہ فیس نہیں رکھی ہوئی، کیونکہ میں نے کم سے کم 2 ڈھائی 3 گھنٹے کی ڈیٹیل ریڈنگ آپ کو دینی ہے. وائس میسج نوٹ میں بھی ریڈنگ بھیجوں گا، اور اگر آپ کہیں گے کہ آپ کے ہاتھ پہ ویڈیو بنائی جائے تو ویڈیو بھی آپ کی بنے گی، بالکل بنے گی، اور ہر چیز آپ کو ڈیٹیل کے ساتھ بتائی جائے گی. تو بالکل آپ پام ریڈنگ کے لیے، اپنی ویدک کنڈلی کے لیے آپ باہر کے ملک جانا چاہ رہے ہیں،
یا آپ اپنی شادی کے بارے میں جاننا چاہ رہے ہیں کہ آپ کی شادی چلے گی نہیں چلے گی، یا لو میرج ہوگی نہیں ہوگی، اس کے علاوہ اگر اولاد نہیں ہو رہی تو اللہ تعالیٰ کو اولاد دے گا نہیں دے گا، ذائچہ کیا کہہ رہے ہیں، تو یہ ساری انفارمیشن، فورن سیٹلمنٹ آپ کی ہو پائے گی نہیں ہو پائے گی، زندگی کے بارے میں آپ جو بھی اپنی لائف کے بارے میں سوال پوچھنا چاہیں گے انشاءاللہ تعالی ہاتھ کی لکیروں سے بھی پتہ چل جاتا ہے اور کنڈلی سے بھی پتہ چل جاتا ہے۔ تو بالکل آپ پام ریڈنگ کے لیے رابطہ کریں، اور بالکل آپ کے ساتھ رعایت کی جائے گی فیس میں، آپ بے فکر ہو کے رابطہ کر سکتے ہیں، اور میرے اسی واٹس ایپ پہ آپ رابطہ کریں۔